शुणु गोटे गाड़ी रेकर्डिंग करूँ आप कहे 2012 मसीह गोटे गाड़ी चोरी एफआईआर दिखाई आज गाड़ी मिलला नहीं आम चोर को रंगे हाथ धरलु चोरी कलु थाना वाला दौचु थाना आम कह आम आईएससी कहतु आम क्या कहू मामू घरे चोरी कले भणजा बाबू माड़ी बसिले पुलिस हेला निर्धूम माट। दर्शक बंधु मामू घर आसी बाइक चोरी करने महंगा पड़ा निर्धूम छेचा खाई थाना को गले भणजा। जगतसिंहपुर जिले में वर्तमान 6 जन व्यक्ति ग्रुप करी विभिन्न अंचल में बुली बुली बाइक चोरी राहजानी डकायती लुंठन करी घटनास्थल छू मारुछंती तथा नावगाँ अंचल 3 जन और माछगाँ अंचल 2 जन कुख्यात अपराधी विभिन्न स्थान में चोरी डकायती लुंठन करी छू मारुछंती बोली नावगाँ थाना अंचल में जड़े व्यक्ति जगतसिंहपुर बसस्टाण्ड निकट में थिबा एक होटेल मालिकों बाइक चोरी करी धरा पड़िथिबा बेले स्थानीय लोकों द्वारा निर्धूम छेचा खाइबा परे निज मुहरे कहिछि जे एकथा सत एथि सहित 5 जन ता सह मिसी ए चोरी राहजानी डकायती करूछंती बोली माड़ बसिबा परे सत मानिछि दुर्बृत्त अछि आ सांगे रे की अछि 5 जन अछि फोन करो गया डाक डाक हो गया आउरी 5 जन आ सांगे परे होटेल मालिक उक्त व्यक्ति को पुलिस रो जिम्मा देथिले। जगतसिंहपुर जिले में दिन को दिन चोरी डकायती लुंठन बढ़िबार लागिछि पुलिस धरिबारे विफल होइतिला बेले साधारण लोके चोर को धरी पुलिस रो जिम्मा देउथिबा बेले पुलिस सेमानकु छाड़ी देउछि बोली अभियोग हेउछि। शुणु गोटे गाड़ी रेकर्डिंग करूँ आप कहे 2012 मसीह गोटे गाड़ी चोरी एफआईआर दिखाई आज गाड़ी मिलला नहीं आम चोर को रंगे हाथ धरलु चोरी कलु थाना वाला दौचु थाना आम कह आम आईएससी कहतु आम क्या कहू एभली अभियोग आसिबा परे पुलिस कहीं छाड़ी देउछि जहाकु नहीं साधारण रे उठिछि प्रश्न एवं एने जनता पुलिस उपरे क्षोभ प्रकाश करबा सह गर्जन करिथिबार दृश्य देखबा को मिलछि। तेबे घटना को नहीं बुद्धिजीवी महल रे दृढ़ निंदा करा जायछि। सेहिपरि गांधी छक अंचलर जड़े व्यक्ति बाइक चोरी करी जड़े व्यक्ति फेरार थिबा बेले जगतसिंहपुर थाना रे अभियोग करा जिबा परे पुलिस नीरव रहिथिबा अभियोग होइछि। सीसीटीवी फुटेज रो देखि स्थानीय अंचलर जड़े व्यक्ति हाजीपुर निकट में उक्त बाइक चोर को धरी पुलिस रो जिम्मा देथिबा बेले पुलिस चोर को छाड़ी देथिला बोली अभियोग होइछि। जहाकु नै जिला एसपी और एसडीपीओ निकट में अभियोग हेबा परे सदर थाना एसआई दीनबंधु ओझा हाथ को केसटी जिबा परे उक्त बाइक चोर और चोरी होइथिबा बाइक सह अन्य जिनिसपत्र जबत करा जायछि। जगतसिंहपुर थाना रे अटक रखी पचरा उचरा करा जिबा परे उक्त बाइक चोर को कोर्ट चालान करा जायछि। अन्यपटे चोरी होइथिबा बाइक टी जहार तांकु हस्तांतर करा जायछि बोली सूचना रहिछि। बाइक टी पाइबा परे बाइक रो मालिक जगतसिंहपुर पुलिस को धन्यवाद दैछंती एवं निजर प्रतिक्रिया गणमाध्यम रे रखिछंती। जगतसिंहपुर जिले में आतंक रचिथिबा बाइक लुटेरा ठारू आरंभ करी साधारण लोकंकर ठारू चेन ठारू सुना जिनिस टंका पैसा लुटराज करुथिबा जड़े व्यक्ति को आज राखी होटेल रो मालिक माड़ी बसिचंती आ साधारण लोकंक घेराबंदी रे माड़ी बसथिले जहाँकि बाइक चोरी करुथिबा समय रंगे हाथ रे ताकू गिरफ करिचंती। तो एभली अवस्था रे ताकू जगतसिंहपुर थाना रे दिया जाइछि। तेबे थाना को जदि हैंडओवर दिया जाइछि पुलिस ता उपरे कोन पदक्षेप नेउछि ताहा तो देखिबार अछि। किंतु दीर्घ दिन हला बाइक चोरी ठारू लुटतराज चालुथिबा बेले जो अभियुक्त मानकू विभिन्न लोक माने थाना रे हैंडओवर करती किंतु शेष में फल कौन हुए हैंडओवर होइथिबा अभियुक्त खसी जिबारे सफल हुए केमिति सफल हुए एथिरे कहार हाथ थाए। तेबे आज जदि दिया जाइछि जगतसिंहपुर पुलिस के हैंडओवर करा जाइछि पुलिस कौन पदक्षेप नेउछि ताहा देखिबा पाई साधारण जनता चाहि रहिचंती। जो भली भाव में भयभीत अवस्था रे जगतसिंहपुर जिले में आतंक रचुथिले एमाने पुलिस किंतु अन्य पटे निशा कारबार हेलमेट चेकिंग आउपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेउथिला बेले एमानको उपरे काहेकि नेउनी जहाँ साधारण एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। तेबे देखिबार अछि एभली व्यक्ति को जो बा चोर को जेतबेले साधारण जनता माड़ी बसिचंती आ थाना रे हैंडओवर करिचंती तेबे पुलिस एमानको उपरे किभली दृढ़ कार्यानुष्ठान नउछि ता देखिबार बाकी रहिला। मो ना राहुल स्वाई मो घर देवली रामेश्वर मु जाइथिली खाइबा को आसिकी देखिबार जड़े लोक हैंडल को भांगिकी गाड़ीटा को नहीं जाऊँगी गाड़ीटा नहीं जाए मुझे पचारि गाड़ी कौन नहीं जाऊँ तापर से मानि जाइए मु चोर बोलिक मानि जाता धरले धरिया पचारू सी कहले कि आम 5 जन आस चोरी करने 4 जन अटोरे बसती आउ जड़े मुझे आसली गाड़ीटा नहीं जाऊँ से आम पीसीआर को फोन करके थाना को हैंडओवर देचु।
ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଡେଲି ନୀତିଦିନିଆ କଥା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସେମାନେ ଡେଲି ଅଟୋ ନେଇକି ଆସନ୍ତି 5 ଜଣ ଯାକ ଚୋରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାଉ ଗାଁରୁ କିଛି ପିଲା ମାଛ ଗାଁରୁ କିଛି ପିଲା ତ ଏଭଳି କେବେଠୁ ଏମିତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟତରା ଚାଲିଛି ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଧରା ହେଇଛି ସେ ପିଲାର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବା ଯୋଉ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ 5-6 ଜଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ବର୍ଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଯୋଉଟା ପୋଲିସ ଧରି ପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି ନା ମୋର 2012 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୋରକୁ ଧରିନଥିଲି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଆଣି ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି ସେ ଏଫଆଇଆର ଥାନାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଚୋର ସହ ଧରିଛି ଆଉ ଏଥରକ ମୁଁ ଦେଖିବି ଚୋରକୁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଚୋର ଧରିକି ଦେବୁ ଥାନାରେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ପିସିଆର ବେଟ୍ ଥାନା ପାଖରୁ ଚୋର ପଳାଏ ଥାନାବାଲା ଥାନା ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏଥର ଚୋରକୁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ନା ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ଚୋରକୁ ରଖିବେ କି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟର ଭଣଜା ସିଏ ଆସିକି ଚୋରି କରନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ହାତ ଥାଇପାରେ ଆମ ଦୋକାନ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରୁଛି ମାନେ ଜଣେ ତ କିଏ କହିଥିବ କି ତାଙ୍କ ଚୋରମାନଙ୍କ ପେଶା ହେଇଥିବ ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଚୋର ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନୁଛି କି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି କରୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ ଥାନା ଆଇଏସି ଯାହା କରିବେ ଆମ ଆଇଏସିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଏସଡିପି ଅଛନ୍ତି ଏସପି ଅଛନ୍ତି ଆଇଏସି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ କି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ଆଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଟୋରେ ଆମ ଦାଦା ଗାଡ଼ି ରାକ୍ଷୀ ହୋଟେଲରୁ ସେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଅଟୋ ନେଇକି ଆସିକି ବସିଲା ଭିତରେ ସେ ଯାଉଥିଲା ଆମେ 2-3 ଜଣ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ସେ ଧରା ହେଲା ସେ ମାନିଲା ତା ଘର ନାଉ ଗାଁ କହୁଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ମାନେ ଆଉ ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ 4 ଜଣ ଅଟୋରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲୁ ପୁଣି ଥାନାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କିଏ ଦେଲା ଥାନାରେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲୁ ଥାନାରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ତ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ତ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେ ବାଇକ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲେ ବାଇକ୍ଟା ବହୁତ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧରା ହେଇକି ଆଇଛି ବାଇକ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ହସ୍ତାନ୍ତର ମୋତେ ପୋଲିସ ବାଲା କରିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯିବି ତା ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଇଛି ନାହିଁ ହଁ ଗିରଫ ହେଇଛି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚୋରି ହେଲା ବାଇକ୍ ଟିକେ ମୁଁ କଲେଜ ଛକରେ ରଖିଥିଲି ଦୋକାନ କରି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରି ରଖିଥିଲି ଦୋକାନ ପରରୁ ପିଲା ଆସି ନେଇ ପଳେଇଥିଲି ଚୋରି ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ କଇଜ ନିକଟରୁ ନା ଦଳେଇଘାଇ ନିକଟରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଉଥିଲା ଦଳେଇଘାଇ କଟକ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଥିଲା ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଡାକିଥିଲୁ ପୋଲିସ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଥାନାରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ 14 ବର୍ଷ ତାକୁ ବୟସ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଧରପକଡ଼ କଲା ପରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାଇକ୍ଟି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ପିଲାଟି ଘର କୋଉଠି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲାଟି ଘର ଅଢ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ମଜୁରେଇ ନା କ'ଣ ସେ ଜାଗାଟା ନା ଓଢ଼ଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ଯୋଉଠି ହୁଏ ସେଇପଟୁ ଧରା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ମିଳିଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ମିଳିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାଧାରଣରେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆପଣ ପୋଲିସ କି କ'ଣ କହିବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ପୋଲିସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କେମିତି ଆମେ ତରତର ହେଲେ ହେଇପାରିବନି ତ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 2ଟି IPS ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦେବା ବେଳେ କିଭଳି ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଚାଲିଛି କିଭଳି ରହିଛି ସେ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସେମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ମିଳିବ ଆଉ ସତ ହେଇଛି 2 ଦିନ ଭିତରେ ବି ବାଇକ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ତେବେ ପୋଲିସର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଛି ବା ପୋଲିସର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଛି ପୋଲିସ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।